टका तू एठी कौन करूछु मु केते करिनी मां किंतु मु देखिली तू कौन गुटे तो पॉकेट रे पुरेइलु काई देखिबा नहीं मां अरे देखा देखिबु ना नहीं देखा देखा इरे हे टका ए हारडा तू कोठु पाइलु पकड़ा पड़ितला मां मु काढिछि चुप मेंचड़ टका चोरी करी कहूछु कौन ना एठी पड़ी थिला एटा कौन खेलिबा जिनिस चौटी नहीं सेठी पड़ी थिबो क नहीं मां सोदर मां मु चोरी करिनी मां ए पकड़ा पड़ितला मां मु काढिछि चोरी करी कहूछु कौन ना काणी छु अबे तोर एड़े साहस तू मो घरे पसी मो हार चोरी करिबु तते दउछि रह ए देख तो अवस्था में कौन कर अरे बंद कर अरे मो पुओ तुमर की दोष करिचे ताकू कंदे मारुच हाँ सब जानी गलु आउ पछार नु तो पोटा को पछार ए हार से कोठू पाइला नहीं तुम मिछ कहूच मो पुओ केबे चोरी करी पारिबो दे चोरी करिबनी ताहले तो पुआ को पछार ता पॉकेट रे हारटा केमिते आसिला नहीं मां मु चोरी करिनी मां ए पकड़ा पड़ितला मां मु काढिछि भौणी सुनिले तो कौन कहूचे हमें गरीब हो पारो किंतु चोरी करवा अभ्यास नहीं किसी न बुझी न सुझी निर्दोष पिलाट को मारुथिल काईके हाँ छाड़ी देबी आउ आज तुम मापो को मारी मारी जीवन मारी देबी ए देखो मु तुम अवस्था कौन करूछि अरे ठीक और चल थी ताको एमती मार चुकाई की हाँ छाड़ी देबी ए माप मिसिकी मोहार चोरी करुथिले नहीं बाबू मो पुओ हार चोरी करेने एठी पड़ीतिला तेनु से काढीचे सामान्य हार पाई ये छोट पिला को एमती भाବରେ मारुछ अरे काहे के कौन कहिला नहीं नहीं तबे कौन कहिला एटा सामान्य हार एटा तमे मते देई न एटा मु बाप घर रु आनी छी ओ मु जानी छी से माने केबे एमिति काम करि परिबेनी एथे टंकार गहना पिंदु जदी ताखु रखिबा जानि न निजे भूल करी अन्य को मार तो काई की कौन कहिला नहीं 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 कौन कहिला मु भूल करी छी एबे मते दस देई
ତା ସପକ୍ଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ତମର ରକ୍ଷିତା। ମୁଁ ସବାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ଜଗନ, ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଥାପଡ଼ ମାରିଲ? ସତ କଥାଟା କହିଦେଲେ ବାଧି ଯାଉଛି। ଆଉ ସତଟା କଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇ ଦେବି। ଆରେ ଯା ଦେଖା। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଥାପଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ତମକୁ ବି ଦେଖିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ବାବୁ? କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା? କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଲା? କଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଏପଟେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମା ପୁଷ୍ପା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ କରି ସାରିଥିଲେ। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ କଲୁ? ମତେ ଭଲ ପାଇ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ନିଜର କରିପାରିଲୁ କେମିତି? ନାହିଁ ବାବୁ, ନାହିଁ, ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ବେଳେ ଜୀବନ ବାବୁ ଦେଖା ହେଇ ସେ ମୋତେ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଘର ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ, ସେ ମୋତେ ନା ନିଜ ମା ପରି ମାନୁଛନ୍ତି। ମିଛ କଥା। ଆରେ ଏ ଘରେ ଆସି ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଜୀବନକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ବୋଲି। ମାନେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ଜାଣି କେମିତି ମୁଁ ତତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେବି? ନାହିଁ ବାବୁ, ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି। କେତେ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମନା କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ପୁଅଟା ଅନାଥ ହେଇଯିବ ବାବୁ।